हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाकर होता है चमन में दीदावर पैदा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत इस न्यूज़ बुलेटिन में। आइए खबरों के साथ जोड़ते हैं आप तमाम दर्शकों को। हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दूं कि जाने माने फिल्म अभिनेता और टीवी अभिनेता और बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला का आज निधन हो गया। डबल हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ। उनके निधन के बाद पूरे बॉलीवुड में, पूरी इंडस्ट्री में काफ़ी मातम पसर गया है और उनके प्रशंसकों में भी काफ़ी गम का माहौल देखा जा रहा है। आपको बता दूं कि एक होनहार कलाकार थे सिद्धार्थ शुक्ला और तेजी से अपनी जगह बना रहे थे। अचानक हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ है। सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। 40 साल की उम्र के थे सिद्धार्थ शुक्ला। उन्हें खास बात परिवार की तरफ से भी बहुत बहुत आदरांजलि और बहुत बहुत श्रद्धांजलि। आइए हम आगे बढ़ते हैं और खबरों की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास एक खबर आ रही है। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्री की हालत बेहद खस्ता है। कोरोना महामारी की वजह से इंडस्ट्री की हालत बहुत ख़राब हो गई है। इसे देखते हुए एक संगठन है फॉस्बेकी, व्यवसायियों से जुड़ा हुआ संगठन है फॉस्बेकी एसोसिएशन। फॉस्बेकी एसोसिएशन की तरफ से रानीगंज के स्पोर्ट्स असेंबली परिसर में 2 दिवसीय एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है और इस सेमिनार के दौरान बिजनेस को कैसे उठाया जाए, बिजनेस को कैसे डेवलप किया जाए, बंगाल में छोटे बिजनेसमैन्स को कैसे सपोर्ट किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर खास तौर से बातचीत की जाएगी और इस मौके पर कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। और इसमें कैट के नेशनल जनरल सेक्रेटरी प्रवीण जो है वो खास तौर से मौजूद रहेंगे, प्रवीण खंडेलवाल, और उनकी मौजूदगी में 2 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ चलेगा। इस संदर्भ में एक प्रेस मीट की गई आज आसनसोल के एक निजी होटल में। इस प्रेस मीट के दौरान खास तौर से मौजूद थे फॉस्बेकी के अध्यक्ष आरपी खेतान, महासचिव सचिंद्रनाथ राय और उनके अलावा और भी दूसरे पदाधिकारीगण यहाँ मौजूद थे। इन सभी पदाधिकारियों ने यहाँ पत्रकारों से बातचीत के क्रम में ये जानकारी दी। उनके चेयरमैनशिप के अंडर में हम लोगों की हर महीने एक मीटिंग हुआ करती थी जिसको हम कहते थे इंडस्ट्री कोर कमेटी की मीटिंग होती थी, जो कि मैं समझता हूँ कि पिछले 2 साल से वो कोर कमेटी एकदम पूरी माने इनएक्टिव हो गई है। और वो इनएक्टिव होने की वजह से क्या हुआ है कि जो विभिन्न डिपार्टमेंट को लेके हम लोग जो बैठते थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ में, उसमें कौन सी इंडस्ट्री की क्या क्या समस्याएं हैं उसको हम लोग वहाँ पर रखते थे और उसका हमें एक सॉल्यूशन जो সামগ্রিকভাবে চিন্তা করছি। এই সময় যদি আমরা সরকারের চোখে আঙুল দিয়ে যদি না বজাই, এই কথাটা এই জন্য বললাম, এই প্যান্ডেমিকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট লক্ষ টাকা প্যাকেজ অ্যানাউন্স করেছে, কিন্তু ছোট ব্যবসাদার আর এমএসএমইর ক্ষেত্রকে কিচ্ছু দেয়নি, 1 পয়সা দেয়। এটা হচ্ছে ঘটনা। আমরা এবার উঠে পড়ে লেগেছি, আমরা লিড নিয়েছি ফসবেকির তরফ থেকে। আমরা এই প্রথম আমরা নাম রেখেছি ন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট আপগ্রেডেশন সেমিনার। সেটা আমরা আগামী 5 আর 6 তারিখে করতে চলেছি। আমরা আমাদের মূল উদ্দেশ্যটা আপনাদেরকে বলে দিই। এই কনফারেন্সের উদ্দেশ্য আমরা যদি এক্সচেঞ্জ করি আমাদের ভিউজটাকে, যে আমরা এই চাইছি, ওনারা কী চাইছেন, তাহলে সবার কথা জানতে পারি। এটা আমাদের উদ্দেশ্য মেনলি। তো আপনারা সবাই থাকবেন নিশ্চয়ই এবং থেকে যাতে আমাদের এটা সাকসেস করতে পারি। আপনাদের মাধ্যমেই আমরা সাকসেস করতে পারবো। আর আপনারা যদি সহযোগিতা করেন, এই ব্যাপারটাকে হাইলাইট করেন।
बंगाल के अंडाल से हमारे पास एक बुरी खबर आ रही है। अंडाल के धुपचुड़िया स्थित एक पेट्रोल पंप से 1 लाख रुपए लूट लिए गए। अपराधियों ने हथियार दिखाकर यहां के कर्मचारियों के साथ मारपीट की और पेट्रोल पंप में रखे 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस को इसकी खबर दी गई। पुलिस ने आकर यहां तहकीकात शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक अपराधियों का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। वीडियो फुटेज, जो सीसीटीवी कैमरे में वीडियो फुटेज था, उसे भी खंगालने की कोशिश की जा रही है, खंगाला जा रहा है ताकि अपराधियों तक पहुंचा जा सके। लेकिन इस बड़े कारनामे को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। ঠিক আছে, আমি এই ভিডিওটা দেখি স্টুডেন্ট। ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই মুখটা বোঝা যাচ্ছে না, একটা মুখ তো খোলা আছে। এই মালটা বয়স্ক আছে, চুপ থাকো। তো এই যে কালকে ডাকাতি হয়েছে, কি মনে হচ্ছে? এটা মনে হচ্ছে এটা অনেকদিন আগের থেকে কেউ প্ল্যান করা হয়েছে। এসে বোধ প্রথমে ক্যাশ ড্রয়ারকে অ্যাটাক, হট করে তো কেউ জানতে পারবে না যে ক্যাশ ড্রয়ার কোথায় আছে না আছে। প্রথমে এসে বোধ ক্যাশ ড্রয়ার অ্যাটাক, তারপর আমাদের ছেলেকে এরকমভাবে মারধর। কি নিয়ে এসেছিল ওরা? সব আর্মস নিয়ে এসেছিলো, বন্দুক নিয়ে এসেছিলো, চাকু নিয়ে এসেছিলো। আর কিসে এসেছিল ওরা? ওরা এসেছিলো এখান থেকে, আপাতত আমাদের পাম্পের এন্ট্রি পয়েন্ট থেকে হেঁটে হেঁটে ঢুকছিল। তারপর মানে ওই পারে আর কি রোডে ওদের গাড়ি ছিল, হয়তো ওই পারে চলে গেছে। আপনারা তো রাত্রে কাজ করে নিরাপত্তা বোধ হচ্ছে। হ্যাঁ, এবার তো এই ঘটনাটা হওয়ার পর থেকে তো এবারে আমাদের একটুখানি ভয় ঢুকে গেল, এই যে আমাদের দুটো ছেলে ইনজার্ড হয়েছে। আপনার নাম? আকাশ দিবস। এটা ঘটলো, কি মনে হচ্ছে? এটা প্রি প্ল্যান একটা চুরি। আর কি বলবো, মানুষের মানে আমাদের ভয় বেড়ে গেল, আতঙ্ক বেড়ে গেল। কখনো দেখিনি, মানে আজ ধরুন 4 বছর হলো এই পাম্পটা, কখনো পর্যন্ত কোনো চুরি, কোনো ছোটোখাটো চুরি হয়নি। হঠাৎ রাত্রেবেলায় 6-7 জন এসে আর্মস নিয়ে এসে স্টাফ দিকে মেরে ধরে এইভাবে ডাকাতি করলো। চুরি তো নয়, এটা ডাকাতি বলতে পারেন। এতগুলো আর্মস নিয়ে এসে চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি যা বলবেন। কতজন আপনার স্টাফ ইনজিওর্ড হয়েছে? আমার 2 জন ইনজয়েড, মানে স্টাফ ভালো ইনজয়েড হয়েছে। একজন মাথায় এখন অ্যাডমিট আছে হসপিটালে, মাথা ফেটে গেছে। আর আরও 2-3 জনকে মেরেছে, মানে তারা মানে সেরকম হালকা ইনজয়েড, সেরকম কিছু নেই। মানে রাতে যতগুলো স্টাফ ছিল ততগুলো ইনজিওর্ড হয়েছে? হ্যাঁ, সবাইকে মেরেছে। যাতে 4 জন ছিল 4 জনকেই মেরেছে। ঢুকে সোজা ধরুন আর্মস নিয়ে ঢুকে গেছে, ঢুকেই অ্যাটাক। প্রথমে মারধর, পিস্তলের বাঁট নিয়ে ঠোকাঠুকি, মারামারি, মেরে মুখ ফাটিয়ে দিয়েছে। তারপরে ওই যা ছিল সব লুটপাট করে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। কি মনে হচ্ছে আপনার যে এটা আপনার সঙ্গে কোনো দুশ্মনী আছে? কি ধরনের ঘটনা? দুশ্মনী কি বলবো, দেখুন কি হতে সব কিছুই পারে। কোনো দুশ্মনরা উস্কানি দিচ্ছে, সেটাও হতে পারে। বা মানুষের নিরাপত্তা বেড়ে যাচ্ছে, সেগুলো নিয়েও কিছু হতে পারে। নিরাপত্তা কমে যাচ্ছে, বলতে পারছি না এটা কি হবে, আমার কোনো আইডিয়া হচ্ছে না। আনুমানিক কত টাকা চুরি গেছে? আনুমানিক প্রায় 1,05,000-7 হাজার টাকার মতন গেছে। আপনার নাম? আমার নাম সুকমল পান্ডে, অন্ডাল গ্রাম, পাম্পের মালিক। টাকা না আপনি দেখা নেই কোন
তাতে আপনার ধরে রাখুন 1-1.5 লাখ টাকার উপরে আপনাদের মোটামুটি তো একটা হিসাব হয়ে গেছে না? হয়তো বলুন তো 1.5 লাখ টাকার উপরে। कुल्टी के चौरंगी फाड़ी पुलिस की देखरेख में आज एक जागरूकता शिविर लगाया गया। ट्रैफिक नियमों की जानकारी देने के लिए इस जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य खास मेहमान के तौर पर मौजूद थे आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के एसीपी वेस्ट अभिषेक मोदी और कुल्टी थाने के प्रभारी असीम कुमार मजूमदार। इन दोनों अधिकारियों की मौजूदगी में यहाँ पे ये अभियान चलाया गया और कुल्टी फाड़ी के तमाम पदाधिकारी और तमाम पुलिस के जवान यहाँ मौजूद थे। इन सभी की मौजूदगी में यहाँ ये अभियान चलाया गया और लोगों को जानकारी दी गई। लोगों को ये बताया गया कि किस तरह से आपकी लापरवाही की वजह से आप दुर्घटना के शिकार होते हैं। सेफ लाइफ सेफ ड्राइव के बारे में इन लोगों को जानकारी दी गई। করার জন্য এবং আপনাদের প্রত্যেককে আমি জানাই সাদর আমন্ত্রণ। প্রথমে যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ একটা ইনিশিয়েটিভ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় নিয়েছেন এবং সেটা আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি শুধুমাত্র কোনো একটি বিশেষ দিনের জন্য নয়, সব সময় সেটাকে আমাদের মাথায় রেখে পথ চলা। আমরা চাই যাতে মানে মানুষ নিজে সচেতন হোক। সামনে কিছুদিন আগে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়, সেটাকে খুব ভালোভাবে পুলিশ কন্ট্রোল করেছে এবং খুব সবাই আমাদের খুব ভালো লেগেছে। আপনাকে টোকাটকি করে সেটা করতে চাই